Maayong gabi, pag-usab kanyong tanan, mga kaigsuonan. Niya kita sa Parable of the Sower Part 2. Ang atong goal, ang atong tinguha karon mga kaigsuonan nga masabtan nato nga ang pulong sa Ginoo sa pagsabwag nato niini dili tanang makabati mao ni ang naa sa hustong pangunahuna og kasing-kasing nga ila na yung pagadawaton na atong mensahe. May mga tao gani nga mo dumili sa imong mensahe, sa atong dalang mensahe. May mga tao gani mo yaga-yaga. But remember, in the parable of the sower, especially in part 1, nakatunan nato nga ang ubang mga binhi muadtos daplin sa karsada, on the wayside. Unya, ang ikaduha, pwede sad nga maadto sa usa ka lugar batuon o batuan gyud. Apan ang ikatulo, hinumduman sab nato nga usahay ang mga binhi didto usab sa katunukan. Some seeds may fall on or among the thorns. Pero ang ikaupat nindot gyud na kay mga kaigsuonan, kay ingon pa dinhi ang mga liso sa nga ginasabwag naa say maadto sa mga nindot og tambok kayuta og magtubo sila, magdahon, mukatay naman ang bago hantod mamulak mubunga na pwede na tang mag-harvest. Ingon na matabo. Now, this is one of the parables that Jesus chose to explain. Iyagyong gihatagan og tubag ang mga naa didto og ang una niyang gipasabot nga ang liso nga gisgutan dinhi the seed mao ni ang pulong sa Ginoo. Busa ang sambingay mahitungod sa nagapananom o nagapugas mao ni ang kamatuoran ang mga taong nagasabwag sa pulong sa Ginoo. Ako manginaot nga makabot nato ang atong tinguha nga sa pagpadayon natong tuon ini mahimo tang kabahin. Ikaw ug ako mahimo gyud tang kabahin sa pagsabwag sa maayong balita ug sa pulong sa Ginoo. Karon atong pagabasahon ang naa sa Book of Luke chapter 8, magsugod ta sa pagbasa verses 11 hangtod sa 13. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. They on the rock are they, which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. Ang Dios, magapanalangin ka nato sa pagbasa sa imbililong mga pulong. Karon mga kaigsunan, tun-an nato ang ikaduhang lugar diin naadtuan sa gisabwag nga mga liso. So dili na ni wayside ha, di na sa place karsada. Nakit-an man sa mga manok, nakit-an sa mga langgam, gituhik dayon, gikuha dayon, gikaon, wa na di na makatubo. Maghisgot ta sa ikaduha. Sometimes when you preach the word, when you teach the gospel, or maybe you teach other people about the Word of God, ang matabo nini, kanang maong mga pulong moadto sa mga kabatuan. Mao kini ang tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Unya sa iyahang pag-ila sa importansya ug kamatuoran sa Biblia, madawat niya ang imuha nga mensahe. Unya, inig-invite nimo sa iya, gusto mo bang dawaton si Ginoong Kristo? Minsan, oo. Dayon, i-lead nimo siya sa pag-ampo, mga ngayog pasaylo. Unya, iyahang dawaton si Ginoong Kristo, na iyahang Dios ug manunubos, malipayon ang iyang bation. Ang uban gani niya na, muhilak. O na, niya mo ingon dayon ta nga, pauli ka, ay salamat. Nagdawat kay Ginoong Kristo. Apan, matngunan nato ang musunod nga pangitabo. Okay mga kaigsunan,
Nakita nato ang ikaduha nga bahin. Ang yuta o ang naadtuan sa liso imbis yuta para kini motubo naiadto sa bato. Ang usa ka tawo nagdawat, nakaila sa importansya sa mensahe may tungod sa kaluwasan, may tungod sa balaang kasulatan ug iyang gidawat. Ang pagdawat kay Ginoong Hesukristo mao ang pinakaimportanteng elemento kanang tawag natong profession of faith. Karon kining tawhana nakabaton sab og kalipay. Unya kining tawhana wa lang nakabaton og maayo nga pundasyon. Pag-abot sa tentasyon, mao pala iyang pag-uli. Wa pay oras siguro. Nigikan na siya sa grupo sa Bible study, nigikan na siya sa simbahan, malipayon niyang nadawat sa Ginoong Kristo. Pag-uli pa lang niya, gilutos dayon siya, gipersecute, gitamay, gibiay-biay, wa makagamot, wa na palong, wala na tong iyahang giingon nga profession of faith. Kung pananglitan kining tawhana, mupadayon pa man, makita pa man nimo ni sa church, nan ang matabo nini, mahimo gyapon siyang babe in Christ. Bata pa gyapon, dili magtubo sa iyang Kristiyanong pagtuo, ug samtang gadugay, mubalik kini sa mga hinimuang di maayo. Karnal ang gawas niya na. Karon, duha naman ni ka lugar ang natuan. Ang usa Daplin Kalsada, kining ikaduha naa sa batuhan. Ang makita nato dinhi, the word is still the seed. And the seed still speaks about the word. Wa gyud na usab ha. Ug ang mga nagawali, wa nagausab. The same message, the same Ginoong Kristo ang ginasulti nga mo'y manunubos. Lain-laing panahon, lain-laing lugar ang pagwali. Pero mo gyapon, sentro si Ginoong Kristo gyapon. Apan hinumduman nato nagkalain-laing mga yuta. Sa mga nagakandak og Bible studies, mga kaigsunan, ang ayan taan sa mga nagahatag mga balasahon, uy kana nga buhat padayon na igsuon kay imo gihapon ginasabwag ang pulong sa Ginoo, maghatag ka og mga balasahon. Kung ikaw nagapanghatag og mga balasahon, you are still sowing the seed. When you are preaching, when you are inviting people, you are a part of sowing the seed, and that is the word of God. Pero nagkalain-lain ang yuta. Ang uban mo saad, oo, mutambong ko. Unyawa na. Ang uban mo ingog dili gyud. Napoy uban nga primerong balibad niya atong ginaampuan, gi-follow up, pila ka adlaw na anapod. Apan ang klase nga atong makita mao ni usa ka pulong, usa ka mensahe, lain-lain ang yuta nga iyang tugpahan. Dito maglangan, moadto ko si ikatulo karon. Ang ikatulo, liso miadtos katunukan. Okay, sampinitan para nga ma-imagine nato. Ang sampinit na anas kabagnutan. Sa ato pa og moadto didto ang usa ka liso, makatubo siya. Makasprout, musalingsing, mudahon, mo sugod sad ang bagon og saka. Apan di gyud siya makadugay. Siguro semana, siguro bulan, pero di na makapamunga. Kay matud pas bala ang kasulatan, basahon na sab nato. Verse 14. And that which fell among thorns are they, which when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches, and pleasures of life, and bring no fruit to perfection. Mga kaigsuunan, maayo na unta ang liso, wala na dito sa Daplin sa karsada nga gikaon sa mga kalanggaman. Ang liso wa na dito sa bato nga wa gyud in town makatubo kay wa may moisture, nalaya ra.
Ang liso karon nga naa sa pinitan maayo na unta kay nakatubo. Nagdahon na siya, nagsugod na siya og katay sa bagon niya. Apan mga kaigsunan, moabot man ang sampinit, maumampoy mituok, wa na gyud in town katubo. This is likened unto a man who had been listening to God's word. He accepted and he repented of his sins and he has accepted the Lord Jesus. Niabot na ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Naa didto na siya. Apan ang sulaw sa salapi, ang kasulaw sa kabtangan, mao ang midangat sa iyang kinabuhi. Mga kaigsunan, dili sayop nga kita mangandoy bahandi. Dili ni sala nga ang usa ka tawo idihog sa Ginoo, i-appoint sa Ginoo nga mahimong adunahan. May katuyuan ang Dios sa paghimo niana. Ug adunahan ikaw karon, kung may kakayahan ikaw karon, may katuyuan ang Ginoo. Ang atong missionary ni atong milabay nga Domingo naghisgot nga kung gipa asinso maayo na ang atong pagkabutang, tinguha sa Dios nga ang kabtangan ug salapi nga atong nakuptan ato nang ulipnon, ato nang gamiton aron masuportahan ang buluhaton sa Ginoo, apil na ang misyon. Muna may tuyo ang Ginoo, busa din na sayo. Apan mao ni ang delikado. Kung ang usa ka Kristohanon muasinso na, maayo nagkahimtang magsalig na nga daghan na siya kwarta, may pundo na siya. Muingon na siya, successful na ko nga businessman. Successful na ko nga employee. Na sunod-sunod ang promotion. Basig ikaw na ang manager, general manager. Basig nga na ang sitwasyon. Pero nasuwaw. Diya na nagsugod ang pagkabugnaw. Diya na nagsugod ang pagbiya sa pagpangalagad. Kay didto na, workaholic na. Imbis ang simba, ay naapakoy kabilinggan. Tiwason ko lang ni ako mangguning report ug malimtan na niya ang pamilya, malimtan na niya ang pagatiman siyang kaugalingon, malimtan na niya ang pag-alagad sa Ginoo. Mao ni ang ingon nga siya usab nasulawan sa mga kabtangan ug bahandi sa kalibutan. Mga kaigsunan, ayaw ginatugti. Kung ang Dios mutugot nga mag-adunahan ka, ulip na ang imong pagkaadunahan, ang imong salapi. Ulipo na ang imong kabtangan. Dili kini sila mo'y ulipon nimo. Baliktad na. Enslave your money. Enslave your property that it will benefit you. That you will not be stressed because you have plenty of money that you have to take care of. You cannot even leave your house. Ingon naman ka, basig sundon ni o sudlon ni og mga kawatan. Ang ato ulipnon nato ang kabtangan og salapi. Dili kini sila mo'y muulipon nato. Kanang moingon ko nga ikaw na ulipon sa imong salapi og kabtangan, kanang moingon nata, why mo simba, dili mi makasimban tanan, nagi usa nga mo bantay sa among balay. Kana, naulipon na ka sa imong kabtangan og sa imong salapi. Busa, mga kaigsunan, ayaw mo og ka-discourage. Ang importante dinhi nga kita nakatabang og pagsabwag. Usahay ang atong tudlo, mura lang og niadto sa daplin sa karsada. Naghago ta, naggasto ta, makadalan tag mga tao ikauban sa simbahan. Unyawa man gihapon naminaw, gibabagan sa kaaway nga mao si Satanas. But keep on sowing and planting. Ang uban, nisimba jud. Nagdawat. Happy pa kaayo. Uy, abot mang suliran. Tumba, anaw, babe in Christ, karnal. Napoy uban. Nagdawat, malipayong nag-alagad. Ni asinso gani. Pero nasulawan sa salapi. Nangahanaw rapod. Nabugnaw sa pagpangalagad, nagpalayo. Antod nahanaw, kaluoy, no?
Apan dili unta kini mao'y mubabag nato sa ato nga pagpadayon sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Timan-in ninyo, bisan og pananglitan ginatos ang mubalibad, naara gihapon mahiadto nga liso ngadto sa good ground. Mao nay atong tun-an mga kaigsuonan. Busa ay mong kalimot, i-conclude na ako ning maong mensahe. Kung ang imong pulong nga nasabwag miadto sa usa ka tunokong dapit, tawo nga nagdawat, taong nagsugod na og alagad, taong gipanalanginan na sa Ginoo, nasulawan sa kabtangan ug sa salapi, mibiya nahanaw na karon. Ayaw ka discourage. Ayaw ka discourage. Padayon lamang gihapon. Mga kaigsuonan, kung muundang ta, sigurado na gyud wa na tay mamahimong bunga. Apan sa pagpadayon nato, basi sa usa ka gatos nga tawo atong nasultian, 90 gyud ang mibalibad, 95 gyud ang midumili. Didto sila sa wayside, didto sila sa rock, didto sila among the thorns. Pero mga kaigsuonan, dili kawang. Ang atong papel, ginasugo lang ta, mananom lang, magsabwag lang. The parable of the sower, part 2. There might be some who will be among the thorns. Inigabot niya na ang tunokon, tabangan lang nato, tabang-tabangan nato para malig-on. So don't give up sa mga nagbugnaw. Don't give up sa mga niundang na. Itugyan nato sila sa pag-ampo. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.